kape. Chef? Yes, everything. That's Chef Rafa. Hi, Chef Rafa. The spicy one. Galing ni ate, oh. I'm pretty sure this is spicy. Hi! Hi, Cassie! Tulala! Hi! Hello! Hello, so pretty! Ate naman. Yes! No, not that. Doon lang. What? Cheese. Ako, may fire sa ilalim. Be careful, baka biglang may fire. Yan. So usok. Yan, pwede na yan, baby. Thank you po. I love you. Hindi pa yun totoo. Ano? You want? Okay. Kasi look, kasi. Look. Ganda kasi. Tingnan. Tingnan niya maigi. Wow, ang ganda, Daddy. Video to ah. Bye! Ay, okay. So, sino? Uuna. Diretso lang. Yan, diretso. No! Oh, cool po na kami. Belat. I want that. Ano gusto mo? That's what the Bird park? ice. The ice. Fills up the Bisa po, nakabul na tayo. Mag-grocery na kayo. Di ba
Ano yun? Ano? Diba meron dito? Something. Yung mga toys? Oh, Bini! Bini, oh. Bini. Oh! Pili oh! Pili oh! Bini. Wow, Bini so big. Ang tao. Kenny Rogers. Okay, bye-bye. Okay, love you. Video yan. Ikaw na. Go, let's go. Yeah. Hindi mo under si Mami. Wait lang. Wait. Yan na, go. 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 Mr. Soft. Mr. Soft. Ang bilis nila. 5 lang rin naman parehas. Ang bilis. Ba't ganun? So, ang bilis nyo. Ba't ang bilis mo ikaw? Ba't ang bilis mo? Dito tayo lang ano. Up. Kasi kumakain na ako nag-arrive. We're riding to... Yeah. Meron, kaso laging puno. Ano, tara na? Elevator? Uy. Sudo kayo. Ang bilis mo, Rafa. Uy, saan kayo? Kala ko. Kala ko karamihan. Ooh.